Taifil amlakina do bima bighaibi rabbi ajmaina wa bil adi tawassalna waludna wa kullil anbiya wal mursalina wa alihim ma'al asabi jama'an tawassalna wa kullil billahi turan wa kullil awliya wa salihin aku bina maqad ta'akan wajihati litajal arifina Rabirun maditan gini malakan wa karjana syariat wa yakina wa zikrul aida rusikut bi'ajala anil qarbil salani sadikina abibadani mu'edini agat lautakin munawati tadaina waladam cakabai وغفران لكل المذنبين ونختمها بتفسير عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وإلينا نعود إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidul mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khatamun nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalallahu rahmatil alamin. Amin. Wa sallimu radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amin amin amin. Al-Fatiha ila hadratin Nabi sayyidina wa habibina syafiina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyatihi wa libadi. Kama arwah abai ikhwani min anbiya'i wa mursalin wa ala kulli minhum wa sahabati ajma'in. Khususan al-khulafa ar-rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa baqiyatu sahabati wa tabi'in wa tabi'ina rabbi ihsan ila yaumiddin. Amin. Thumma ila arwah azwaj Rasulullah wa tahiratul mu'minin sayyidatina Khadijah kubra wa Aisyah radhiyallahu anha wa sayyidatina Fatimah az-Zahra. Awal alayhi al-imam Hasan wa الإمام حسين وذريته الجميع ثم لا رجل الإمام هاجر الله من بني إسرائيل فقال مقدم محمد بن علي بعلوي وإخواني موصول مفروع في الدين وأحبائهم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لا رسلنا الإمام قطب رباني الشيخ من القادر الجيلاني ولا رئيسنا الإمام قطب الأنفاس أبي عمر بن عمرو ما أعطاه الشيخ من البارس وإلى رئيسنا وشيخنا سمعته الصادق إمام حبر قطب الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ونجلي سيدنا وشيخنا سمعته الصادق إمام عبد المسلم قطب الدكتور سيدنا مولانا حبيب أملاك بن عبد القادر بن الفقيه وإلى بابا فاطمة بن أبو بكر بن سالم بن يحيى وإلى الإمام قطب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف وإلى رئيسنا الإمام قطب الحبيب أبو بكر علي بن عبد الله عن الأكبر وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في دين وحبائهم وإلى روي شيخ علي بن أبي بكر سكران خاصة وإخواني وأصولهم وفروعهم في دين وحبائهم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة بنية صلح القلوب والقوالب والحصول على كل مطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا علي بن أبي طالب وكافة آل الطيب وصحبه ذو المناقب وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله 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 بسم الله آمنا بالله ويؤمن بالله لا خوف عليهم بسم الله آمنا بالله ويؤمن بالله لا خوف عليهم
Bismillahirrahmanirrahim. Mayu'min billah la khawfun alaihim. Subhanallah azza wa subhanallah inna Allah. Subhanallah azza wa subhanallah inna Allah. Subhanallah azza wa subhanallah inna Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya Latif Bil Khabir, ya Alim Bil Khabir, ya Khabir Bil Khabir, Rabbina ya Latif ya Alim ya Khabir, ya Latif Bil Khabir, ya Alim Bil Khabir, ya Khabir Bil Khabir, Rabbina ya Latif ya Alim ya Khabir, ya Latif Bil Khabir, ya Alim Bil Khabir, ya Khabir Bil Khabir, Rabbina ya Latif ya Alim ya Khabir, ya Latif lam yazal Rabbina biman la yazalina Latif lam yazal Rabbina wal muslimin, ya Latif lam yazal Rabbina biman la yazalina Latif lam yazal Rabbina wal muslimin, ya Latif lam yazal Rabbina biman la yazalina Latif lam yazal Rabbina wal muslimin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha istirahatba. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha istirahatba. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha istirahatba. Gufrana ghalabana walaikal masir. Nafsan illa wus'aha, la ma ghazabat walaiha ma ghazabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Fatihah hadrati sayyidina Nabi Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Bi anna al-karim yuli darajatihim fil jannah wa anfa'na bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم ويسرنا بزمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لا رسلنا الإمام هاجر الله من بني إسرائيل سيدنا البكر المقدم محمد بن علي بعلوي وإخواني موصول مغفورين في دين أحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على النبي بن بركات صاحب راتب قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم على الشيخ علي بن عبد الله بارس وإخواني موصولين مغفورين في دين أحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على رسول الإمام الخطب حبيب مسلم بن أبي بكر عن جوسف بن محمد والشيخ عبد القادر وإلى رسولنا وشيخنا سمعت أستاذ الإمام حبر الخطب حبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ونجلسنا وشيخنا سمعت أستاذ الإمام حافظ مسلم خطب الدكتور شيخنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والبابا فاطمة بنت أبي بكر بن سالم بن يحيى وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وأحبائهم. ثم على الإمام الخطب حبيب أبو بكر بن محمد بن عمر الصداق وعلى رسولنا الإمام الخطب حبيب صالح بن مسلم حميد تنقل وعلى رسولنا الإمام الخطب حبيب محمد بن عيد السلامسي وعلى رسولنا الإمام الخطب حبيب محمد بن أحمد المهضر وعلى رسولنا الإمام الخطب الحبيب عبد الله بن مسلم عطاس وعلى رسولنا الإمام الخطب حبيب عبد الله بن مسلم الحبيب وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وأحبائهم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا
ومشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح أمة أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بدين والدنيا والآخرة بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة مقبول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة تابعة لكل شهر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين مع العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عنا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بنعمتك في مزيدا يا ربنا لك الحمد ومن بقي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا ومالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنين وذي عين وذي باغ ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عقيدة بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كل متشيع وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك
وأبر إليك مما تعلم أنه القاتل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه علمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عبده وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله بها وسلم لا إله إلا الله أدخل إلى قدري لا إله إلا الله بها وسلم لا إله إلا الله بها ربي لا إله إلا الله قبل Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah. Alaman min zawalil iman. Amin binnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan. Ya rahim ya rahman. Ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun
عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا ربيع الشان أهل بيت المصطفى الطوري هم أمان الأرض فالذكر يا رسول الله شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء بالسنن يا رسول الله سلام عليك ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربي وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wa ilal huda wa dilala 'alal khair. والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمة في الدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين ولا تابعهم لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, setelah memuji Allah dan bersalawat serta membaca salam kepada panutan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia beserta para sahabat dan segala pengikut beliau yang utama. Sebelum kita lanjutkan paparan dan uraian Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab Sayyidina wa Rasulullah ini, kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan, keutamaan, keagungan dan wasilah majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan khilaf kita, juga kesalahan
khilaf orang tua kita, saudara kita, guru kita, dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Semoga semuanya mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui majelis ini langkah-langkah kaki kita di dalam menelusuri manhaj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cahaya tuntunan sehingga kita terarah menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbina, terbimbing dalam bimbingan Imam Abdullah Al-Haddad. Melalui kajian ini semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat, apa yang kita pahami ini benar-benar menjadi ilmu yang membuahkan karunia taufik hidayah untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia rahmat-Nya lahir dan batin kepada kita semua, khusus kepada guru-guru kita yang Nabi Muhammad dan juga semua orang-orang yang beliau sayangi, beliau cintai, mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalut dengan kasih sayang yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan dunia dan akhirat mengalir kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan perkataan Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala an, beliau Imam Al-Haddad berkata, melanjutkan paparan sebelumnya tentang tulul amal. Fala yutilul amala wa yusawwiful amala wa yaghfalu anil istidad lil maut illa ahmaq maghfur. Kata beliau, tidak akan memperpanjang angan-angan dan menunda-nunda amal dan lupa mempersiapkan diri untuk kematian kecuali orang yang dungu, orang yang tertipu, orang yang keliru pemikirannya. Berarti hanya orang yang kurang normal akalnya, yang tertipu pikirannya, yang suka memperpanjang angan-angan, menunda-nunda amal, dan lupa mempersiapkan bekal untuk kematian. Jadi kata Imam Al-Haddad kurang lebih begitu. Wala yutilul amala wa yusawwiful amala wa yaghfalu anil istidad lil maut illa ahmaqun maghrur. Tidak akan memperpanjang angan-angan dan menunda-nunda amal dan lupa dari persiapan untuk kematian kecuali orang yang ahmak. Ahmak itu mintul akal, akalnya tidak normal, tidak berfungsi secara maksimal, alias bahasa kita dungu, ya, dungu dan magrur, keliru. Berarti orang yang suka memperpanjang angan-angan, menunda-nunda amal dan lupa mempersiapkan diri untuk bekal kematian adalah orang ini Imam Al-Haddad ya yang bicara ya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan sampun ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qais mandana nafsa. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang merendahkan nafsunya. Maksudnya aiha sabaha,
yang benar-benar memperhitungkan nafsunya. Nafsunya ini mau diarahkan kemana, dibawa apa, dipakai apa, habis untuk apa, dipersiapkan untuk apa. Artinya tidak kalah oleh nafsunya, tidak dikuasai oleh nafsunya, tapi nafsunya bisa dikendalikan oleh dia. Ya, dialah orang yang cerdas. Nafsunya ingin berangan-angan, dia kendalikan, dia kuasai, sehingga nafsunya terkontrol. Maka kata baginda Nabi, sabda baginda Nabi SAW, al-qis man dana nafsah. Jadi orang yang cerdas itu dialah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, yang memperhitungkan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan kelak nanti sebagai bekal setelah mati, setelah kematian, alias bekal di akhirat. Jadi orang cerdas menurut beliau adalah orang yang tidak kalah oleh nafsunya dan beramal untuk persiapan di akhirat, untuk bekal di akhirat. Wal aziz, sedangkan orang yang lemah, man atba'a nafsah hawaha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan nafsunya sehingga nafsu tersebut menuruti keinginan nafsunya. Jadi orang yang mengikuti nafsu ingin B, diikuti nafsu ingin C, terus diikuti. Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang kedua, orang yang lemah itu selain mengikuti nafsunya, nurut terhadap nafsunya, dia juga berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan, berbagai macam angan-angan. Ingin A, ingin B, ingin C, kalau udah ini, terus nggak habis-habisnya. Terus itu berangan-angan, sehingga angan-angannya melambung. Apalagi tidak sesuai dengan kondisi diri. Tidak bahasanya tidak realistis. Fatulul amal min itba'il hawa nafsi wal inkhida bi amanihal kadibah. Maka tulul amal itu adalah luapan reaksi yang timbul karena mengikuti nafsunya diikuti. Teruslah mengembang, bercabang menjadi tulul amal. Nafsunya diturut. Jadi tulul amal. Wa ilhwan hida, dan karena tertipu. Jadi akibat tulul amal, akibat ngikuti nafsu, patulul amal min itba'i hawain nafsu wal inkhida. Tulul amal selain timbul karena mengikuti nafsu, juga timbulnya karena tertipu dengan harapan-harapan palsu, dengan angan-angan yang palsu. Timbul tulul amal. Mau A, mau B, wah. Akhirnya angan-angan membumbu. Nah, itu tidak baik.
Kenapa? Karena bisa menyita perhatian kita, fokus kita untuk persiapan amal akhirat. Bisa menyita pikiran kita berpaling dari Allah, sehingga lalai dari kewajiban kita taat kepada Allah. Wa qala ba'du salafi sholeh, sebagian salaf guna sholeh generasi-generasi orang-orang soleh terdahulu, dari mulai sahabat, tabi'in, terus sampai periode masa-masa imam-imam mujtahid, Imam Ja'far Shiddiq, Imam Sufyan Tsauri, Abdullah bin Furat, Abdullah Al-Mubarak, Ibrahim bin Adham, dan lain-lain. Nah, sebagian salaf soleh berkata, lau ra'aitum al-ajal wa masirah la abgadtum mul amal wa hururah. Andai kalian mampu melihat ajal, andai kalian bisa melihat ajal, ajal bisa kalian lihat, dan perjalanan ajal bisa dilihat, maka tentu kalian akan benci berangan-angan. Kalian tidak akan senang berangan-angan, tapi pasti benci jika kalian bisa melihat ajal dan perjalanan ajal. Ajal dan perjalanannya bisa kalian lihat, kalian pasti benci angan-angan. Dan juga benci perdayanya angan-angan. Kalau kalian bisa melihat ajal dan perjalanannya, kalian tidak akan senang berangan-angan dan tidak akan mau tertipu oleh perdayanya angan-angan. Ini perkataan ba'dus salaf soleh. Wa qala akhar, salaf yang lain juga berkata, kam min mustaqbilin yawman lam yastakmilhu wa mu'minun gadan lam yudrikhu. Wa mu'milin, atau pada kam min mustaqbilin, kam min mustaqbilin yawman lam yastakmilhu wa mu'milin gadan lam yudrikhu. Banyak orang yang menghadap pada suatu hari, tapi dia tidak mampu menyempurnakan hari itu. Besok mau hari Rabu mau pergi misalkan, mau piknik ke tempat mana misalkan, belum sampai sana udah DM di jalan, udah tamat riwayatnya. Hari itu belum tuntas, dia sudah banyak kan? Ada ya? Banyak orang yang menghadap pada suatu hari dan dia tidak mampu menyelesaikannya atau tidak mampu menyempurnakannya. Di planning, dipersiapkan hari ini bakal acara gini. Kenyataannya hari tersebut
belum belum sampai dia sudah mati duluan. Wa mumilin, dan banyak juga tidak sedikit orang yang berangan-angan dia tidak mampu meraihnya. Tahun depan pengen A, B, wah di ini. Kenyataannya apa yang dia harapkan itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa diraih. Dan ini pun banyak. Wa qala ahor, dan juga salaf yang lain berkata, rubba dahikin mil afih wala alla akmanuh kad kharajat min indil usar. Tidak sedikit orang yang tertawa terbahak-bahak sampai mulutnya penuh dengan tawa. Qad kharajat wala alla akmanuh kad kharajat min indil usar. Sedangkan tukang kapan sudah mempersiapkan kapannya. Artinya begitu dia mingkem ini los ajalnya keluar. Tukang kapan belum beres ini juga nyawanya udah keluar. Ini juga banyak terjadi. Ada yang Masya Allah lah, banyak lah. Wa fil hadis, dan disebut di dalam hadis, yanju awalu hadhil ummah bizuhud wal yakin. Selamatnya umat golongan awal dari umat ini, kita umat baginda Nabi. Selamatnya golongan awal dari umat ini bizuhdi wal yakin, dengan kezuhudan dan keyakinan. Makanya dulu terkenal generasi awal ini ahli zuhud. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ahli zuhud, Sayyidina Umar ahli zuhud, Sayyidina Utsman ahli zuhud, Sayyidina Ali ahli zuhud, Sayyidah Fatimah ahli zuhud. Seorang putri Rasul, putri orang yang pertama, yang negara kerajaan aja tunduk di bawahnya, ahli zuhud, tidak hidup dengan kemanjaan, kesenangan, tapi zuhud. Sayyidina Hasan ahli zuhud, Sayyidina Al-Husain ahli zuhud semua sampai terus. Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyidina Ja'far Siddiq, Sayyidina Ibrahim bin Adham, semua generasi awal ahli zuhud dan keyakinan, kuat keyakinannya. Nah, mereka ini selamat, generasi awal ini selamat karena kezuhudan dan keyakinan. Wa yahliku akhiruha, dan golongan terakhir dari umat ini akan binasa bil hirsi wa tulil amal, dengan keserakahan dan angan-angan. Kita ini jauh dari zuhud, dekatnya dengan angan-angan secara umum ya. Secara umum umat beliau ini baginda Nabi SAW binasanya dengan angan-angan dan keserakahan. Jadi artinya kita ini diwanti-wanti, jangan panjang angan-angan, jangan serakah.
Nah kalau masih bandel, panjang angan-angan sedangkan jangan nyalahin siapa-siapa kalau binasa. Gitu ya. Jangan nyalahin siapa-siapa kalau binasa. Wa qala Ali radhiyallahu taala an, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu taala an, akhwafu ma akhafu alaikum itba'ul hawa wa tulul amal. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian, kata Sayyidina Ali. Hal yang menakutkan, yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan tulul amal. Jadi Sayyidina Ali ini sangat khawatir kita nih jadi pengikut hawa nafsu kita. Jadi pengikut tulul amal. Jadi pengikut hawa nafsu dan jadi panjang angan-angan tulul amal. Nah, beliau Sayyidina Ali sangat khawatir kita ini kalah dengan nafsu kita sehingga tunduk pada nafsu dan panjang angan-angan. Fa amma itba'ul hawa fayasudu anil haq. Kenapa? Sayyidina Ali sangat menakutkan, sangat khawatir kita ini ngikuti nafsu dan tulul amal, karena mengikuti hawa nafsu itu bisa menentang kebenaran. Jadi orang yang sudah cenderung dikuasai nafsunya, kalah oleh nafsunya, nurut sama nafsunya, nanti dia malah kebenaran itu susah untuk dia terima. Di mana dia yang benar itu salah. Wa amma tulul amal, sedangkan tulul amal fayunsi al-akhirah, bisa membuat lupa akhirat. Efek dari ngikuti nafsu nolak hak. Efek dari tulul amal lupa akhirat. Wa man nasyal akhirah, dan orang yang lupa akhirat lam ya'malaha, dia tidak akan beramal untuk akhirat. Jadi orang yang lupa akhirat tidak akan beramal untuk akhirat. Wa man lam ya'malaha qadama ilaiha wa huwa muflis minal amali shalih. Dan sedangkan orang yang tidak beramal untuk akhirat, qadama ilaiha, padahal dia datang pasti kepada akhirat, wa huwa muflisun, sedangkan dia tidak punya apa-apa, sedangkan dia bangkrut, tidak membawa bekal apa-apa. Minal amali sholihah, tidak ada nilai-nilai catatan-catatan amal soleh yang dia bawa. Allati la najata wala fauza bil akhirah bidunya, sedangkan di akhirat tidak ada keselamatan dan keuntungan tanpa bekal amal soleh ini. Jadi selamat dan beruntungnya di akhirat karena bekal amal soleh yang dibawa. Nah, jika datang ke akhirat tanpa membawa bekal amal soleh, fa in tuliba dalik, manakala dia dituntut di akhirat, ternyata nol, amal akhiratnya kosong, maka dia akan meminta kepada Allah ayyuradda ila dunya, dia minta dikembalikan ke dunia, liya'mala sholihan, supaya dia bisa beramal soleh.
hila baina wa baina dzalik. Hila baina wa baina dzalik. Dia tidak akan bisa karena dia sudah terhalang sekat. Tidak mungkin bisa balik lagi ke dunia. Sehingga nantinya yang ada adalah wa ya'dimu inda dzalika hasul. Ketika itulah penyesalan yang luar biasa akan dirasa. Rasa rugi yang luar biasa akan dirasa. Wa nadamu, dan juga kesedihan yang luar biasa akan dirasa. Haitsulayun panadam. Padahal ketika itu penyesalan tidak ada guna. Ketika itu penyesalan tidak ada arti. Wa bi wasiati Rasulillah, dan di dalam wasiatnya Rasulullah Ibnu Umar, wasiat beliau terhadap Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau Rasulullah berwasiat kun fi dunya ka anak gerib aw abir sabil. Wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu itu adalah orang asing yang mengembara, au abiru sabil, atau seolah-olah kamu itu adalah orang yang lewat jalan, hanya berlalu lewat. Ini wasiatnya baginda Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Jadi berwasiat, Abdullah, kamu tuh di dunia ibarat orang yang ngembara. Orang yang ngembara balik nggak? Balik kan? Atau sekedar lewat doang. Hanya perlintasan, bukan tempat sesungguhnya. Wa fi dzalik, nah di dalam hadis ini lan iku tetap ing dalam hadis kun fi dunya ka anak darib au rabir sabil gayatul hasi ala qasril amal, puncaknya khas panggegereh anjuran supaya jangan panjang angan-angan, tapi harus pendek angan-angannya, jangan nunggu. Wakilati raghbah fi dunya, dan juga anjuran tidak terlalu senang dunia. Karena dunia itu cuma perlintasan, maka jangan terlalu fokus di sana. Fokuslah ke tempat kampung halaman yang sesungguhnya, itu akhirat. Karena dunia ini pengembaraan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan beliau Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiris subaha wa khud min hayatik li mautik wa min sihatik li saqamik. Jika kamu masuk pagi hari, pagi-pagi ini kita bangun, subuh bangun, falatan tadril masa, maka jangan nunggu sore, jangan nanti. Wa idza amsayta, dan jika kamu masuk sore hari, falatan tadril soba, maka jangan kamu tunggu subuh. Artinya untuk segera, jangan menunda-nunda amal, kewajiban yang harus kita jalankan hari itu selesaikan. Apa yang memang kita jalankan saat itu jalankan. Apa yang kita bisa kita lakukan.
Wa khudh min hayatik limautik. Ambillah kesempatan masa sehat kamu, masa hidup kamu sebelum kematian kamu. Kudu aji mumpung masih belum mati. Wa min sihatik ila sagamik, dan ambil kesempatan, gunakan kesehatan kamu sebelum sakit kamu, sebelum di tubuh kamu ada yang dirasa. Mumpung kita masih bisa ngelangkah ke majelis, langkahin. Mumpung kita duduk masih bisa duduk, jalankan. Nanti kalau sudah banyak dirasa mau beda lagi rasanya, ya. Nah itu perkataan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, kesimpulannya, jauhi angan-angan, kurangi angan-angan, kemudian hindari goplah sebisa mungkin, dan juga kendalikan hawa nafsu. Karena dikuasai hawa nafsu, kalau hawa nafsu bisa jadi kebenaran ditolak, dibantah. Akibatul amal akhirat dilupakan. Lupa akhirat mengakibatkan lupa persiapan amal untuk akhirat. Demikian nasihat Imam Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kita bisa memetik manfaatnya sehingga kita terbina dan terarah dan bisa meraih rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kita doakan dulu kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk ayahanda kita, untuk kita dan anak-anak terus, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau, zahir maupun batin, agar beliau panjang umurnya dan dimudahkan segala urusannya, agar hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajat kita pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dinina wa kulli nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم الضالين آمين. يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا عوراتي وآمن الروحاتي، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلدان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا ربي بزمن منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه أتى حبي وآله وصحبه هداية الصبي، والحمد لله في البر والثناء، والحمد لله في البر والثناء. اللهم بارك في أولادنا
وذريتنا ولا تضرهم واغفر لنا طاعتك وارزقنا برهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم اخواننا وارحم ازواجنا وذريتنا وارحم رحمة عامة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم اللهم انصر الاسلام والمسلمين وعلي كلمتك الى يوم الدين اللهم انصرنا نصر الدين وعلي كلمتك الى يوم الدين وانصر اخواننا في فلسطين برحمتك يا رب الراحمين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعالمين وبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه